સુરત શહેરના ઈચ્છાપુર પોલીસ મથકે દેશના શ્રેષ્ઠ પોલીસ સ્ટેશનનો ખિતાબ મેળવ્યો છે। આ એવોર્ડ ઓડિશામાં યોજાયેલી 3 દિવસીય ડીજીપી કોન્ફરન્સમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે ઈચ્છાપુર પોલીસ મથકના ઇન્સ્પેક્ટર અનિરુદ્ધસિંહ ગોહિલને એનાયત કરવામાં આવ્યો છે। प्रतिवर्ष डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देशना श्रेष्ठ 10 पोलीस स्टेशनों ने पसंद करवामां आवे छे। आ माटे अनेक मापदंडों निर्धारित करवामां आव्या छे, जेमां केस डिटेक्शन, प्रिवेंस अने लोक सेवानो कायदो अने व्यवस्थानुं पालन, पब्लिक साथेना संबंधो अने बाकी केसोनी संख्या जेवी बाबतोनो विशेष ध्यानमां राखवामां आवे छे। एजेंसीओ पोताना सर्वे द्वारा स्थानिक लोको साथे वातचीत करीने पोलीसनी कामगीरी अंगे फीडबेक ले छे। आ समग्र प्रक्रिया में ईच्छापुर पोलीस मथके श्रेष्ठ देखायो छे।